गुड इवनिंग बंधुरा एसआर सेलाई घरे तुम्हारे अनेक अनेक स्वागत। आमी आगेर भिडियोते जे 34 साइज ब्रा काट ब्लाउजटा पेपारे काटिंग करे देखिएछिलाम सेटा एखन लाइलिन कापड़ेर ओपरे आमी प्रथमे सुंदर करे बसिए नेब एबं पुरोपुरि भावे सेम टू सेम भावे काटिंग करब। जेहेतु आमी एगुलो आगेई बाड़िए रेखेछिलाम कागजे सेहेतु आर आमी किन्तु बाड़ाबो ना, पुरोपुरि पेपारटा आमी बसिए निয়েছি। एबारे सेम टू सेम भावे काटिंग करे नेब। तो देखो सब आमी काटिंग करे निয়েছি। आमी एबारे कापड़गुलो पेपार थेके खुले नेब। पिछनेर पार्ट देखो, पिछनेर पार्ट एटा एरकम हयेछे, एखाने टेकिंग होबे। पिछनेर पार्ट सब आमी काटिंग करे निয়েছি। काटिंग करा হয়ে গেছে। এখানে আমি হাতা কাটিংও করে নিয়েছি। এখানে আমি হাতা কাটিংও করে নিলাম। এবার আমরা এইগুলো বসিয়ে কাপড়টা কাটিং করে নেব। তো দেখো ব্লাউজটাও আমার কাটিং হয়ে গেছে। আমি ব্লাউজটাও আমার কাটিং করা হয়ে গেছে। সমস্ত পার্ট দেখে আমার ব্লাউজটা এক এক করে পার্ট আমার ব্লাউজটা কাটিং হয়ে গেছে। পরের ভিডিওতে আমি স্টিচিংটা দেখিয়ে দেব।